ang le ang ngai tak to ni ta khat lom ta bangsa hiya min tu tung Christmas sa ding da nu le Christmas huna athil de le alung kul te u ahon kin ko nu hi Endile tha kumbula lai ki sakale Christmas bangun tumde ke hibai kumbula ka pon nin tile so nai lo ke sakle mo Christmas tumde ma ai ba ko ai phut bai thau mo hey te ke ala oi chai lo de ke ma sang ne oi la lem ne la bang ne yu la oi lom lom na na ông khom ke pa ka e ka ban wa ta ni ông tu de ai be na ni yen ke da wa ku ni na oi na na ne lo ka na ku ni ba pa pa oi na lo ve ne kyu de na na ko la ken chu tu kum order som lo pui som ke wi ma ya บอกไม่ฟังของกันจบล้วนค่ะก็มันตำเดือดของเด็กไว้ก็ซะ di ki lo ma so te ki sem ke ye thau wa ni no ka thao swang nge nge to ja kan wa chai lo ling lo di dan lai na se no oi nan na le con luộc điệu sen sen lu to ba lu ge le sen sen Christmas um tung nek tai le the lo mo e le cha ki nyam tong hun lo we voi mo chai đây với phụ với quá fo ki fu na ki che ki wala limon ki la pi te ko Christmas tree không party không có là barbecue không thì à lên không nào không chú kịp không là masala đi mấy ngày rồi đi cái này bang tin le ken zo in kwan te to zan ma nom ka sa wai ba na biak na pong hoi taka tel ma man pha ka saไอ้ไว้ตัวนักเรียนติดกระซัง Oh, ini mati wanu di nari kela Christmas ko ay di mo min kana ko ya yung sunga ataka Jesu biasa ka biasa di mati di muta với mô biển dễ suy bằng việc khả năng mà hiểu mô aset he thil piak te sangin aset he lo Jesu Christmas lung gu sa ni mo Christmas cái món đồ này ok ok thil piak pi pen te lung gu ma ma zo un wan lam pi hoi siam ko nen sak ding hi Christmas hun tun chang in pon sil nik ten thak te bang mi te som a hi ke le lom te to no pon na huna sangin zalen takin mi tam pi te ni hunu e zang ni Yai ko biang thil te aset he ya atul the ya lum kim na ahon tun twan ke i de be ze lu himale pathanin e ya dia thil pya poimo le man thazo te athe ya ahon pengi hi to ate hi le I na laina na lem na ki pa na chi ke hong hi achi le Christmas ti gen wa Christmas ti bangai ya bangzia ka ki zangai ya yai thu I the siam na dingwa abula pan isu ding o atung in thu a oma thu tu pathan kyanga om thu tu pathan hi wai thu atung in pathan kyanga om hi bangkim abekin ama siam hi thil siam teng teng ama siam lo pang ma om ki hi tui pia nga sa te tunga le nga sa te tunga gan te tunga le tung teng teng tunga thunei ding in adam le bi asiama eden wana akoi hi to pa pathanin pasal kyanga wana singa chiteng na utu na ne thei hi a hoi ne asia the na singa bel na ne ding a hi ke na ne le na ne ni ma in na singe nge ding hi chi in thua pya hi himale bulin evi abahiema ahim zo takina pasal le ngapya hi pathanin ngayam re apona ma athuman lo zia kun mi hingte eden wana pan adel ta hi
yayin pathan le mi hing kal ki zomna atan saka pathan to mi hing ti ki tuak takin aom khom sak thin non ta ki hi wan adamin azi e via lupia muchi in agaya kaina ane hi anaw abel ahon ni non hi abel belam ting ni ahia kaina ben nei let ni hi pathanin abel de sak zo yakin kaina in anaw pa ahasama ama a mi hing ti khal nga dim deu deuin pathan to ki gam la yai yai hi hai ki zop na ki se dim dem pian bol hoi non la ding in pathan ning mi hing ti a yin ma ama asyakin ata patang nei sun hon pedin ahong ki sa hi to ding in Nazareth wa lungak siang tho Mary kyanga Angel Gabriel ahong pilati Kain pen sa sep to kitin di ka hilsya ka. Sa tenga hilong-long lang mo ka mole. Chibai. Nang nakpi taka dek tuam to pa nagyang o. Mari lauken. Patyana pa na di sak na tang na hi. Nagaya tapan ni dia aming din yung Jesu na sabi. Ama milya na hon hidi nga. Tundong pen tapa chi na umdi. Wai bang si na hithiya pasalla ni lo nga. Kasyang tho na tungong tungdi nga. Tundong pen thili thainai na hon dia khu ding hi. Wai jakin mi syang tho hon piang ding leng. Syang tho patyang tapa chi na umdi. Ngayin to pa si kanu ka hi. Na thobang zelin na tunga tung hen. Wai ano pa ya? Wai laman na umali ang makuha. Marin, ang manahil ngayon ke, kamangin ang iwahong kilaka, namiyak tungong ta. Kinin Bethlehem ang iswan nito. Dia buko dia. Umno loe be din kin vekta. Ôi ha, dân vùng kiểu máy cô sinh ra ra đi đâu? Chẳng phải luôn đâu. Dia buko dia. Umno lo tu mama de din kin tayo be. Untuk dia buko dia. Umno lo ini. Dia nanti lah kacung semua kasihlah. Now ni hun mama ta. Dia pergi long jong sakti dia, mana kuasa sakti dia. Dia nak bilang nang wale, kaya bula umno kia. Ya kan buka I mungkin auto lagi tinggi. Wah kipawan. Wah.
Tuahun lain kumpi Herod by hong laya Judea kama Bethlehem kwa Jesu ahong tiang lain. Sualam akipan ni pilti Jerusalem kwa ahong payuhi. Sualam ni pilti aksi Sualam ni Pilpin, aksian koma Jesu pian namun azot lain. Iki kumpi hong piang dito kumpi Herod kya nga papayin ka dong ne ang aman han lukini hibeo akijiwa. Aksia zui pienu en non lo le zui non lowin kumpi pa Herod kya nga hong payuhi. Kuya hiya din ng pipa hiya. Soalnya mak aksi kamu ama pidia bukan kahiu. Kumpi pao tu agen pen atau takhile bang cidi. Sudah dia kumpidian piangai le, payung la namanya thungin tel takin patong kiawan. Kele me ama kahon biak ti sama dini, namu ujang nang hilun. Oleh kumpi pa kau le talang biak payung dia. Asa tak baik kumpi pao na tu pa ama acik dia peding ni mo. Kalau we, ini boy kumpi, nami ini kaya ngat bicara wa, kaya main tapi kahi. Kuci in sualam mi pilti kumpi Herod kya nga pa in abot kya wa sualam aksiya ripenu ako non hi. Why pin and komin Jesu pian namun lang zuanin apay non hi. Tuahun laima in Bethlehem gama belam cinti aomwa gamla kaasanin abelamo at simuhi. Ôi ha, kim hin mai se ni nge, ni teng a belam ching ba chi gi gi te, ka kim lo pet ma. Oh, endi wejo khol, ngadi lok chin wa. I khol tor dang o pa mian to. Lau te un la, ngai lun mi chi a di ngin tan chin hoi ki pa wai ma ma ka hon tu ta hi. Nu ni David pa na wa di ngin hon dam pa piang ta. Ama Kristo pa hi. He na wa di ngin cham te na di na hi. Naw nge kwa na tuam kanan piang na kwa nga lun na mu di. Hon dam pa chi ya Kristo pa lam dam. Thế sao cái bằng sao có tôi pa anh đi để làm chi lên tập đi cái ai thon kiện mốt đi đâu. Cái thế sao cái Ang yeli ta gen pili. Hai naw nge mi teng teng a ja wa zo na hi ji. Wai te la ka e te le itel ka sam ke dia. Pai bi wa le to pan, ko ni ro tu ma chi. Even di mo. Belam cinte apay ming wa Mary to Joseph to kanan piang kwa nga naw ni kung abamuhi.
swalam mi pilten le aksiam mo naw e kom na tung zon atun a akol masya amawa apay ni aksiam mo akipag mga mauhin in sung abalu tua anu mari kya nga nawi kom amuun abok kutwa abiyaw hi akya nga kipa nadang kaeng bego le mura alanu hi swalam mi piltien Jesu pian na bungin aksi tung to na mu theule atun the bangun 18 le tutung Christmas na lights le stars ti tuam tuam mi khai te utung tonin ilung sim bongin sungwa Jesu Christ piang sakin ama alo asap ni why Christmas na thilpya ki pyak to cha mun le pathan in hon thul ton pyak tu ti pin atapatang ni sun Jesu Christ hi dan thok thak zelin media dia ki panale walzon na tuntu hi som cha ti mo tu kum Christmas kum dang bang lawin leitung thil pyak te ti bol lawin Jesu Christ leitunga ahon pai na san pen thein thok thak thak leng ichia hi Christmas pen lok thok kya mai lawin in kwa Jesu Christ ma mun pya in bi chan ni Christmas an wan